এই মুহূর্তে আমি আছি চীনের ফুজো শহরের একদম সেন্টারে। এই জায়গাটার নাম হচ্ছে, এরা চাইনিজে বলে সানফাং ছিশিয়া। মূলত একটা 1000 বছর আগের পুরনো ঐতিহাসিক শহর, যেখানে সময়ের স্কলার্স, অফিসিয়ালস এবং ধনী পরিবারগুলো মূলত এখানে থাকে। শুধু তাই নয়, এটা চীনের ঐতিহাসিক সংরক্ষিত এলাকাগুলোর মধ্যে একটি। আজকের এই ভিডিওতে আমি চেষ্টা করব আপনাদের জায়গাগুলো ঘুরে দেখানোর জন্য। চলুন শুরু করি। साथे আছে আমাদের इंडियन भाई तालीम। तालीम हिंदी में कुछ बोल दो। ये अपना राइस भाई है, बहुत अच्छा बंदा है। मी तो ভালোবাসি। আজকে শুক্রবারের দিন, জুমার নামাজের পরে আমরা আসছি, কিন্তু এত মানুষ হবে এটা ভাবিনি। পাশে শব্দ কিছু, এখানে কোনো কনস্ট্রাকশন চলতেছে হয়তো, বা সেইটার শব্দ। ये क्या है? हाँ, ये आज हम जो तुम्हें दिखा रहे हैं ना, ये चीज़ है कि जैसे हमारे गांव में ना पुराने हकीम या डॉक्टर टाइप होते हैं, जो लोग ऐसा करते हैं कि हाथ की नब्ज होती है ना, उसको अच्छा, देख के हाथ किधर है तेरा? जैसे ये रहा, अच्छा, ये हाथ है। यहाँ पे हाथ रख के वो लोग बताते हैं कि किसी को क्या बीमारी है। वो इस चीज़ का आइडिया ना इस हिसाब से लगाते हैं कि जो हमारा हार्ट बीट होती है ना, तो उसके हिसाब से वो इसका वो लगाते हैं कि भाई किसको क्या बीमारी हो सकती है। ये बकवास है, इसको बिलीव नहीं करना। জিনিস দেখাই আপনাদের। এখানে এদের এইখান যে টেম্পলগুলো থাকে, টেম্পলের মতো বাসা করছে, ওইটার মাঝে এরা আর কি ম্যাকডোনাল্ড রেস্টুরেন্ট করছে। তো ভিতরে জিনিসটা এত ইউনিক করছে, এটা আরও বেশি সুন্দর লাগতেছে দেখতে। আমরা দোকানের মধ্যে আসছি, আর আমার সাথে আছে তৌফিক। তৌফিক এখন হাতের ব্যাচ কিনতেছে। কি অবস্থা তৌফিক, ভালো লাগলো না?可以试戴一下。这个不是也可以戴，这个是男女的，这个是女的，这个是男生的。你试一下。বলতেছে যে এটা হচ্ছে মেয়েদের। তৌফিক, তুমি যেটা নিছো এটা তো মেয়েদের।买这个。啊，对，这男生。বলতেছে যে এটা ছেলেদের, ও ভুল করে মেয়েদেরটা নিয়ে ফেলছিল।漂亮吧？你现在可以自己选，我帮你穿。কিসের পাথর এটা?这个是招财的，金化金。তৌফিক আবার আসছে এখানে ব্যাচ কিনতে। তো এই হাতের ব্যাচ খোঁজার জন্য মিনিমাম 3টা দোকান দেখছে, একটাও এর পছন্দ হয় না। এইখানে আবার আসছে আর একটা দোকানে হাতের ব্যাচ নেওয়ার জন্য। তো দেখি কি অবস্থা, এবার ওর কোনো ব্যাচ পছন্দ হইলো কিনা। কি তৌফিক, এইবার ব্যাচ পছন্দ হয়েছে? এখনো পছন্দ হয় নাই? You like? You can try. ট্রাই ট্রাই। Try, try.貔貅这个是 for money. বলতেছে যে এটা হচ্ছে গুড লাক এবং Yes, good luck. টাকার জন্য। Yes, yes. Good luck for money. Yes. কি অবস্থা তৌফিক, পছন্দ হইলো না এবারও? নেওয়া যাবে না কেন? হাঁটতে হাঁটতে এখানে দেখলাম একটা অনেক লাল নীল আলো জ্বলতেছে। তো এটার ভিতরে কি, চলেন দেখা যায়। মূলত এটা একটা মনে হচ্ছে দোকান টোকান ভিতরে। ও, এটা রাজার চেয়ার। পছন্দ তো জানি, এখন দেখি ওর পছন্দ হয় নাকি। এটা মেয়ে মানুষের মতো চুজ করবে। हो गया पसंद?
एक और ले, अच्छा। और चाहिए? भाई मैंने आपको इतने सारे फ़ोटो ले दिया तो मुझे पेमेंट करोगे ना? नहीं पेमेंट होगा, अच्छा अगर फोटो आपके अच्छे होंगे तो नहीं payment होगा, नहीं, कैसे पेमेंट करोगे ये बताओ? नहीं ऐसे नहीं, खिला दो कुछ। अच्छा खिलाने का तो चलो जब शाम को निकलेंगे ना यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ से तो तब खाएंगे। চলো সেই আছে। हाँ আমার পিছনে দেখতেছেন এখানে এই যে লাভ ট্রি, এটা হচ্ছে এখানকার ফেমাস। সবাই আসে এখানে ছবি টবি করলে। ये सारे म्यूजियम है, नहीं ये म्यूजियम नहीं है, ये शॉप्स है। शॉप से नहीं उनके अंदर जाएगा ना तो उन्होंने वही कर रखा है जो पुराने ज़माने में उनके दादा परदादा करते थे ना, वही है। तुझे बता के गए हो हिस्ट्री? पर दादा आके तुझे बताए हम सपनों में? चाइनीज लड़की के साथ आए थे, किसके साथ आए थे? चाइनीज लड़की के साथ आए थे यहाँ। किसके साथ आए थे? एक लड़की है चाइनीज, उसके साथ आए थे। अच्छा उसने बताया सारे? उसका दादा ये करके गए थे? हाँ वो भी उसका फैमिली तो यहीं की है ना, तो उनको पता अच्छा। नहीं चाहिए। वो लड़की के बारे में बहुत पता है तुम्हें? लड़की के बारे में नहीं बताएगा नहीं कुछ। আচ্ছা তালিম ভাই বলতেছে যে এখানে নাকি একটা চকলেটের মিউজিয়াম আছে, তো আমরা এখন ওইটা দেখে তারপর চলে যাব, তো ওইটা দেখার জন্য যাচ্ছি। তালিম ভাই किधर है ये चॉकलेट वाला म्यूजियम? थोड़ा आगे है। आप गए थे पहले? हाँ मैं पहले गया हूँ, उसमें बहुत अच्छा है। और क्या है उधर? उसमें ना आप चुपके से ना उसको ना चाट भी सकते हो चॉकलेट को। चाट भी सकते हो? क्या तो चाटोगे खा भी आप? सकते हो उसको। ओ अच्छा ये बता ना, चाटना क्या होता? चाटना मतलब ये वाला हो जाता है। किसके साथ आए थे अपने चाटने? तू हमेशा तू दूसरे वाला समझता है चाटने वाला। नहीं नहीं, आप किसके साथ चाटने आए थे इधर? मैं अकेला आया था। कोई जब यहाँ पे ना एक डेढ़ घंटे बाद इतनी भीड़ हो जाएगी ना, निकल भी नहीं पाएंगे। हाँ 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 हम निकल लेंगे अभी तक, बस जल्दी देख के हम निकल लेंगे। अच्छा यार बहुत सारे फॉरेनर्स है ना? चेंज कर दो, ये बांग्लादेशी 100 कैसे तुझे पता हो बांग्लादेशी? वो ভিয়েতনামি या नेपाली होगा। আমরা এই মুহূর্তে চকলেট মিউজিয়ামে এসে গেছি। তো এটা পুরো যত কিছু দেখবেন সব কিছু এখানে চকলেটের তৈরি, যত ঘর এবং অন্য সব কিছু চকলেটের তৈরি। তো এখানে ঢোকার সাথে সাথে চকলেটের একটা স্মেল পাওয়া যাচ্ছে। সেকেন্ড ফ্লোরেও আছে, আমরা যাচ্ছি এখন সেকেন্ড ফ্লোরে দেখার জন্য কি আছে। এখানে যত আর্কিটেকচার আছে সব মূলত চকলেট দিয়ে তৈরি। এখানে চকলেটের অনেক দোকান আছে, তো এরা চকলেট সেল করতেছে। আপনার যদি কোনো চকলেট ভালো লাগে কেনার আগে এখানে খেয়ে দেখতে পারবেন, খাওয়ার পরে যদি ভালো লাগে তখন আপনি আর কি কিনবেন। সব লোকাল চকলেট এদের, প্রাইসও খুব অ্যাফোর্ডেবল এখানে। এরা আর কি হাফ কেজি হিসেবে বিক্রি করতেছে। তো হাফ কেজির দাম হচ্ছে আপনার 128 RMB, যেটা বাংলাদেশ টাকায় হবে অ্যারাউন্ড 1300 টাকার মতো। তো আমাকে এরা ফ্রিতে একটা দিছে খেয়ে দেখার জন্য, যদি ভালো লাগে তাহলে আমি খেয়ে দেখি কেমন। খারাপ না, নর্মাল চকলেট যেমন স্বাদ তেমনই। তো এখন বাজে হচ্ছে বিকাল 5টা এবং একটু পরেই সন্ধ্যা হবে আর কি, মানুষজন আরও বাড়া শুরু করবে। তো আমরা এখন এখানেই শেষ করতেছি এবং বাড়ির দিকে যাচ্ছি। তো যাওয়ার আগে তৌফিকের জন্য ফোন কিনতে হবে, তো ফোনের দোকানে যাব। তৌফিক অনেক খুশি আজকে, হাসতেছে কি সুন্দরভাবে, একদম দাঁত মেলায় হাসতেছে, অনেক খুশি, নতুন ফোন। তালিম ভাই हम चलते हैं अभी। আল্লাহ হাফেজ সবাইকে, দেখা হবে ইনশাআল্লাহ নেক্সট ভিডিওতে।